Yes, today let us explore what the Bible says about the fools and why are they referred to as a fools in the sight of God. Hari ini mari kita pelajari apa yang Alkitab katakan tentang orang bodoh dan mengapa mereka disebut sebagai orang bodoh di mata Tuhan. There are different types of fools described in the scripture. In fact, the word fools appears 360 times throughout the entire Bible. And God sees them as fools because these people really do not possess any godly wisdom whatsoever. They are not obedient and they are really not teachable. Ada berbagai jenis orang bodoh yang dijelaskan dalam Alkitab. Kata bodoh muncul 360 kali di seluruh Alkitab. Dan Tuhan memandang mereka sebagai orang bodoh karena mereka sama sekali tidak memiliki hikmat ilahi apapun. Mereka tidak mau taat dan tidak mau diajar. The fool in a major theme in the book of Proverbs, okay? And in it, God describes many different types of fools. Orang bodoh adalah tema utama dalam kitab Amsal, dan di dalamnya Tuhan menggambarkan berbagai jenis orang bodoh. Now, to illustrate a few, tonight we have selected 4 different types of fools. Nah, untuk mengilustrasikannya, kita telah memilih 4 jenis orang bodoh. Okay, so let us start number 1. The simpleton or ignorant fool, which is in the Hebrew word, is petty. Oke, kita mulai yang nomor pertama. Orang bodoh yang jahil. Atau kata Ibraninya, petty. So for those of you who are Indonesia speaking, for the Bahasa Indonesia translation, often the word jahil is understood as iseng or joking. But if you check dictionary, jahil actually has a deeper meaning, which refers to a stupid person unaware of the facts who likes to make mindless jokes. Nah, untuk orang-orang yang di Indonesia biasanya kan ngomong kata jahil, biasanya dianggap semacam suka iseng. Tapi sebetulnya kata jahil itu arti sesungguhnya adalah semacam orang yang otaknya kosong ditambah suka iseng. Okay, so this is the first type of fools as we see in Proverbs chapter 22 verse 3. The Bible says, a prudent person foresees danger and takes precautions. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Ini adalah jenis orang bodoh yang pertama yang bisa kita lihat di Amsal 22 ayat yang ketiga. Alkitab mengatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, mudah tertipu, berjalan terus, lalu kena celaka. The simpleton here in this verse, or better known as the ignorant fool, always suffer the consequences of their action. Orang yang mudah tertipu, yang juga dikenal sebagai orang bodoh yang jahil ini, selalu menderita karena konsekuensi dari tindakannya. A simpleton in Hebrew is simple, naive, the ignorant. Okay, as I mentioned earlier, the Hebrew words is called petty. The root word from this, which is derived from patah, means it implies extreme vulnerability, literally meaning to be open up. Orang yang tak berpengalaman dan mudah tertipu ini di bahasa Ibraninya adalah orang bodoh yang jahil, yang naif dan sederhana. Kata Ibrani itu petty ini, akar dari kata ini berasal dari pathah, yang berarti kerentanan secara ekstrim, yang juga artinya telanjang. The ignorant fool open their minds to any passing thoughts, and they open their arms to any passing stranger.
They are too trusting. Orang bodoh yang jahil membuka pikiran mereka terhadap pemikiran apapun yang lewat, dan mereka membuka tangan mereka terhadap semua orang asing yang lewat. Mereka terlalu gampang percaya. In other words, he or she lacks discernment, meaning they lack the ability to discern what is biblical, what is not biblical, what is right, what is wrong. They are not immediately aware what is beneficial or detrimental for their personal well-being until much later, where it is too late to reverse or back out from any bad decision. Dalam kata lain, mereka tidak bisa mengamati dengan baik. Mereka tidak bisa membedakan mana yang alkitabiah, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak bisa menyadari apa yang menguntungkan atau yang merusak kesejahteraan pribadi mereka, sampai di mana masalah menjadi terlalu terlambat dan terlalu rumit untuk diputar balik atau dimundurkan diri dari keputusan mereka yang buruk. So this type of people, they always have an oversimplified view of life and very often fail to recognize the cause and effect sequences that will ultimately affect every area of their life. Mereka selalu punya sudut pandang hidup yang terlalu polos dan seringkali gagal menyadari akan prinsip sebab dan akibat yang akhirnya akan mempengaruhi seluruh aspek hidup mereka. So they make bad decisions and bad choices in life that ultimately lead to their destruction and downfall. Jadi mereka membuat keputusan yang buruk dan pilihan yang buruk di dalam hidup mereka yang akhirnya akan membawa mereka ke dalam kehancuran, kejatuhan, dan kebinasaan. Proverbs chapter 7 verse 6 to 10. For at the window of my house I looked out through my lattice, and among the simple, empty-headed and empty-hearted ones, I perceive among the youth a young man void of good sense, sauntering through the street near the loose woman's corner. And he went the way to her house in the twilight, in the evening, night black and dense was falling over the young man's life. And behold, there met him a woman dressed as a harlot and sly and cunning of heart. Amsal 7 ayat 6-10 menyatakan, karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik. Because the simple, naive, ignorance, foolish, not discerning, they are easily captivated by all kind of enticement and deception. Karena orang bodoh yang jahil dan naif ini tidak pandai membedakan, mereka mudah terpikat oleh segala macam bujukan dan tipu daya. They are easily wow at things that people say or do. Mereka itu gampang banget wow dengan apa yang orang katakan atau orang perbuat. They are dangerously immature, extremely gullible, and intensely curious. Mereka sangat tidak dewasa, sangat mudah tertipu, dan terlalu mudah penasaran. In the absence of correction, instruction, and consistent discipline, the ignorant fool will naturally become more foolish. Kalau tidak ada pengoreksian, pengajaran, dan disiplin yang konsisten, orang bodoh yang jahil akan terus menjadi lebih bodoh lagi. Because he or she is especially vulnerable to seduction, lacking an understanding of the irreversible consequences of moral failure, as well as being unrepentant from their sinful behavior. Karena mereka sangat rentan terhadap rayuan omongan, kurang memahami konsekuensi kegagalan moral yang tidak dapat diputar balikan, dan juga tidak mau bertobat dari perbuatan dosa mereka. I give you an example in the Bible.
which is example number 1, Esau. Saya berikan contoh dari Alkitab. Contoh yang pertama, Esau. How foolish then is Esau to reject this prize and the redemption when he sell his birthright for a bowl of stew. Betapa bodohnya Esau yang menolak hak warisnya dan penebusan saat dia menjual hak kesulungannya untuk semangkuk sup. Esau gave away his birthright over an insignificant portion of food. Esau menyerahkan hak kesulungannya dengan sekali makan saja. Later, when you got your own leisure time, you can read in Genesis chapter 25, verse 29 to 34, depicts Esau as a man who lives only for the moment and does not take the cost of his decision into account, never consider his future. Nanti Anda bisa lihat sendiri di dalam Alkitab di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 yang menggambarkan Esau sebagai orang yang hidup hanya untuk saat ini tanpa memperhitungkan dampak dari keputusannya, tanpa memperhitungkan masa depannya. He was completely ignorant of the consequences of his foolishness, and even as he regretted his decision with bitter tears, he could not reverse the foolish mistake and had to live a life of regret thereafter. Dia sama sekali tidak mengetahui akibat dari kebodohannya, dan bahkan saat dia menyesali keputusannya dengan air mata kepahitan, dia tidak bisa lagi membalikkan kesalahan bodoh itu dan lalu harus menjalani kehidupan yang penuh dengan penyesalan. I give you another example in the life of King Hezekiah. Saya berikan contoh lain di Alkitab yang bisa kita lihat adalah Raja Hizkia. He is famous for his prayer to God, which saved Jerusalem, when God responded by sending an angel to kill 185,000 Assyrian soldiers besieging the city. Dia terkenal atas doanya ke Tuhan yang menyelamatkan Yerusalem ketika Tuhan mengirimkan malaikat untuk membunuh 185.000 tentara Ansyur yang sedang mengepung kota Yerusalem. He is also famous for his prayer, which resulted in God giving him 15 more years of life when God had told Hezekiah that he was about to die from an illness. Later on your own, you can read. These two are in Isaiah chapter 37 and 38. Dia juga terkenal untuk doanya mengakibatkan Tuhan memberikan dia 15 tahun umur tambahan ketika Tuhan memberitahunya bahwa dia akan meninggal karena sebuah penyakit. Nanti Anda juga bisa baca lagi di Yesaya 37 sampai 38. King Hezekiah did other good things during his reign. He showed faith and obviously had a close relationship with God. However, this narrative about him does not end well. Raja Hizkia melakukan banyak lagi hal-hal baik selama pemerintahannya. Dia menunjukkan iman dan tentunya punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi narasi tentang dia tidak berakhir dengan baik. What happened to him? Apa yang terjadi dengannya? Soon after his healing, the king of Babylon heard that Hezekiah was sick and had been divinely healed, which indicates that the news of Hezekiah's life was spreading far and wide to other nations. Segera setelah dia sembuh, Raja Babel mendengar bahwa Hizkia sakit dan telah disembuhkan secara ilahi. Kesaksian kehidupan Hizkia menyebar jauh dan luas sampai ke negara-negara lain. You know, having God kill 185,000 soldiers of the feared Assyrian empire outside your city walls surely made Hezekiah's name became very famous in his time. Melihat Tuhan membunuh 185.000 tentara Assyria yang ditakuti di luar tembok, tentu membuat Hizkia menjadi sangat terkenal pada masanya. The king of Babylon sent gifts via ambassadors to Hezekiah. No doubt, friends, anyone who had such obvious divine help attracted others who wanted to be Hezekiah friends. Lalu apa yang terjadi?
Raja Babel mengirimkan banyak hadiah ke Hizkia melalui duta besarnya. Tidak akan diragukan lagi teman-teman, bagi orang seperti Raja Hizkia yang telah mengalami pertolongan ilahi akan menarik orang lain mau dekat menjadi temannya. But sad to say, Hezekiah naively, ignorantly, the Hokkien say, ke piang, ke po, ke gao, welcome them and show them the house of his special treasures, the silver, the gold, all the spices, all the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was in his treasure. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not. Tapi sayangnya, Raja Hizkia dengan naif dan jahilnya, sok tahu, sok pinter, kepo, menyambut mereka dan memperlihatkan rumah harta mereka, rumah harta istimewanya yang berisi perak, emas, rempah-rempah, minyak berharga, perlengkapan senjata, dan semua hartanya. Tidak ada apapun di rumahnya atau di seluruh wilayah kekuasaannya yang tidak ditunjukkan oleh Hizkia kepada mereka. This was the most foolish things on Hezekiah's part, because he gave the Babylonian ambassadors a motive to come and attack Judah, and he showed them all his weaponry and defenses. Ini adalah tindakan terbodoh Hizkia karena dia memotivasi duta besar Babel untuk tahu cara datang dan cara menyerang Yehuda sewaktu dia menunjukkan semua senjata dan alat-alat pertahanannya. Friends, Hezekiah started well, but did not finish well because of his simple, naive, ignorant way. And his offspring and the whole nation paid the price for his foolishness after he passed away. Teman-teman, Hizkia memulai dengan baik, tapi dia tidak mengakhiri dengan baik karena kebodohannya yang polos, naif, dan jahil. Dan keturunan serta bangsanya harus membayar harga atas kebodohannya setelah dia meninggal. Okay, let us take a look at number 2. Oke, mari kita lihat nomor 2. The stubborn fool, which is in Hebrew word, is evil. Orang bodoh yang keras kepala, dalam bahasa Ibraninya evil. The second type we can see in Proverbs chapter 12, verse 15. The way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. Tipe yang kedua bisa kita lihat di Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam tanggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. The fool here in Proverbs 12:15, the word evil refers to a stubborn fool. Kata bodoh ini di dalam kata Ibrani di sini yang evil ini artinya adalah orang bodoh yang keras kepala. Its definition is to be perversely silly. He is serious, rebel against anyone who tries to teach him biblical wisdom. Definisinya adalah menjadi sangat konyol. Dia adalah pemberontak yang keras terhadap siapapun yang mencoba mengajarinya hikmat Alkitabiah. A stubborn fool in this believe that their own way of thinking is right. So much so that they will very often react negatively or will respond in a hostile manner to biblical instruction, usually when confronted with their habitual sin or when their errors are brought to light. Orang bodoh yang keras kepala percaya bahwa cara berpikir mereka sendiri itu sangat benar, sehingga mereka akan sering bereaksi negatif atau akan menanggapi dengan cara yang bermusuhan terhadap instruksi Alkitab, khususnya ketika mereka dihadapkan kepada dosa kebiasaan mereka atau ketika kesalahan mereka terungkap. Somehow, as scripture describes, they are the foolish that have eyes
but they cannot see. They have ears, but they cannot hear the truth that is revealed according to the written word of God. Entah bagaimana, seperti yang dijelaskan dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang bodoh yang memiliki mata tapi tidak bisa melihat, dan mereka memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran yang diungkapkan sesuai dengan Alkitab. They will only accept the teaching that is taken out of context by false teachers to support their sinful practices and lustful indulgences. Mereka hanya akan menerima ajaran sesat yang mendukung praktek dosa dan memuaskan nafsu mereka. This type of fool always choose to believe in cheap grace, prosperity gospel, because it support their greed, their lust, and their error. Orang bodoh seperti ini selalu memilih untuk percaya pada Injil kasih karunia murahan dan teologi kemakmuran, karena semua itu mendukung keserakahan, nafsu, dan kesalahan mereka. Their hearts are already hardened, and the mind of their flesh cause them to reject the biblical laws because the precept of God are spiritually discerned. Hati dan pikiran mereka keras, menyebabkan mereka menolak hukum-hukum Alkitab karena ajaran-ajaran Tuhan hanya dapat dipahami secara rohani. They are so foolish to the point they will never be able to adhere and obey according to the biblical laws of holiness taught by Jesus because they reject Christ, even they call themselves Christian. Mereka begitu bodoh sampai-sampai mereka tidak akan pernah bisa mematuhi dan menaati hukum kekudusan Alkitabiah yang diajarkan Yesus karena mereka menolak Kristus walau mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai Kristen. They only want the blessing, the miracles, the unconditional salvation that is not according to the scripture. Mereka hanya ingin berkat dan mujizat dan juga cuman mau menerima keselamatan tanpa syarat yang tidak diketemukan di dalam Alkitab. These fools are so self-deceived and separated from God. They are not even aware they are already predestined for destruction and eternal condemnation. Orang-orang bodoh ini begitu pintar menipu diri mereka sendiri dan terpisah dari Tuhan, mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka sudah ditakdirkan untuk mengalami kehancuran dan hukuman kekal. Proverbs 10:23. To do evil is like sport to a fool, but a man of understanding has wisdom. Amsal 10 ayat ke-23, berbuat jahat bagaikan permainan bagi orang bodoh, begitu jugalah hikmat bagi orang yang berpengertian. These are one who rejects biblical correction, immediately become a stubborn fool. Ini adalah orang yang menolak teguran dari firman Tuhan dan akan segera menjadi orang bodoh yang keras kepala. The word denotes a person who seems determined to make wrong choices. They do not have mental deficiency, but because of their pride, they reject the wisdom of God. Kata ini juga sedang menunjukkan seseorang yang memang bertekad untuk memilih yang salah. Mereka tidak mempunyai gangguan mental, tapi karena kesombongan mereka, mereka menolak hikmah Tuhan. The focus of these stubborn fools people is on that which bring them immediate mental and physical pleasure. Fokus dari orang-orang bodoh yang keras kepala ini adalah pada hal-hal yang langsung memberikan mereka kesenangan dalam pikiran, baik tubuh mereka. They willfully choose to pleasure their senses rather than to deaden their flesh. Instead of being ashamed of their sinful practices, they proclaim to be, "It's okay. I'm just a human and I'm full of weaknesses. Therefore, God will surely understand," deceiving themselves and refuse to change. Mereka dengan sengaja memilih untuk memuaskan indera mereka daripada mematikan kedagingan mereka. Bukannya malu dengan perbuatan berdosa mereka, mereka malah berkata, "Nggak apa-apalah, kan aku cuma manusia. Aku punya kelemahan, maka Tuhan harus mengerti aku." Mereka menipu diri mereka sendiri dan menolak untuk berubah. In the end, even logical argument
gentle persuasion, kind advice, and biblical instruction from well-meaning family or friends fail to convince these stubborn fools of error. Pada akhirnya, bahkan yang masuk akal, bujukan yang lembut, nasihat yang baik, dan instruksi Alkitabiah dari teman atau keluarga yang bermaksud baik, gagal meyakinkan orang-orang bodoh yang keras kepala ini akan kesalahan mereka. Even proper reproof or correction often will be ineffective in helping them change their ways, as the Bible described in Proverbs chapter 27, verse 22. Though you grind a fool in a mortar with a pestle along with crushed grain, yet his foolishness will not depart from him. Bahkan teguran atau koreksi yang tepat seringkali tidak efektif dalam membantu mereka mengubah cara hidup mereka, seperti yang dijelaskan di Amsal 27 ayat ke-22. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu-alu bersama-sama gandum, kebodohan tidak akan lenyap daripadanya. Give you an example in the Bible of who are this type of stubborn fool. Let us take a look the story of Cain and Abel. Saya beri contoh lagi di dalam Alkitab, siapa sih orang-orang bodoh yang keras kepala ini? Kita lihat ya ceritanya Kain dan Abel. Why was the offering from Cain rejected by God? Why did God accept the offering of Abel? Mengapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Mengapa Tuhan menerima persembahan Abel? If you study theology, you will realize many theologians has different views on why God rejected Cain. But the Bible clearly stated that God requires an animal to be sacrificed at that point of time. Kalau Anda belajar ilmu teologi ya, banyak orang-orang teologi itu mempunyai pandangan berbeda mengenai alasan kenapa Tuhan menolak Kain. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan mewajibkan hewan untuk dikorbankan pada saat itu. Let's take a look at Hebrews chapter 9 verse 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remissions. Ibrani 9 ayat yang ke-22 menyatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. You see, friend, Cain was fully aware of what God has said, what was acceptable and required for an offering at that point of time. However, he still chose to bring an offering he thought, he think, he feel should be acceptable instead of an offering that God told him was acceptable. What does it mean? He create his own standard. Jadi teman-teman bisa lihat semua di sini ya, Kain itu sangat sadar akan apa yang Tuhan katakan dapat diterima dan diwajibkan untuk suatu persembahan. Namun dia tetap memilih untuk membawakan persembahan yang menurutnya, yang dia pikir, yang dia rasa harus diterima Tuhan. Bukan persembahan yang menuruti standar Tuhan, tetapi standar dia sendiri. The word is the absolute commandment of God. Rather than always trying to interpret or explain God by using our limited human understanding, perhaps we should learn to obey and practice the word instead of taking the word out of context to support our error. Firman Tuhan adalah perintah Tuhan yang mutlak. Daripada selalu mencoba menafsirkan atau menjelaskan Tuhan dengan menggunakan pemahaman manusia kita yang terbatas, kita harus belajar untuk menaati dan mempraktekkan firman tersebut daripada mengambil firman di luar konteks untuk mendukung kesalahan kita. Cain, knowing the type of offering required by God and still insist bringing something else that didn't fit God's criteria, insisting his way and stubbornly believing what he's doing is right.
Kain mengetahui jenis persembahan yang diminta oleh Tuhan. Dan dia masih bersikeras mau membawakan sesuatu yang lain yang tidak sesuai dengan kriteria Tuhan. Dia bersikeras pada jalannya dan dengan keras kepala percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Like a stubborn fool, Cain tried to change God's standard and insists God must follow his own requirement instead. Indeed, very, very stubborn. Seperti orang bodoh yang keras kepala, Kain mencoba mengubah standar Tuhan dan bersikeras bahwa Tuhan harus mengikuti persyaratannya. Memang benar sangat keras kepala. But friend, do you know this behavior is similar to the present Christian who insists that God must serve them as a miracle worker, like a genie in the bottle, and fulfill all their demands for prosperity, success, and miracles, and healing, and deliverance, and breakthrough, still grant them heaven, even they still live in sin and willfully disobedient, refuse to repent. Tapi teman-teman tahu bahwa perilaku ini sebenarnya mirip dengan Kristen zaman sekarang yang bersikeras menuntut bahwa Tuhan harus melayani mereka seperti pekerja mujizat, seperti jin di dalam botol, dan memenuhi semua tuntutan mereka dalam kemakmuran, kesuksesan, kesembuhan, pelepasan, surga, tetap masuk surga walaupun hidup di dalam dosa dan ketidaktaatan yang disengaja. They do not accept the word of God as the biblical law. So instead of practicing obedience, they use the word of God to make empty and mindless declaration, hoping to pressure God to hit their demands for more wealth and unconditional forgiveness for their unrepentant, detestable practices. Mereka tidak menerima firman Tuhan sebagai hukum Alkitabiah. Bukannya menaati hukum yang tertulis, mereka malah menggunakan firman Tuhan untuk membuat deklarasi yang kosong, yang tidak masuk akal, untuk memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan mereka untuk menjadi lebih kaya dan mendapatkan pengampunan tanpa syarat untuk perbuatan mereka yang menjijikkan dan tidak mau bertobat. And another example is the stubbornness of the Israelites. Contoh lainnya adalah sikap keras kepala bangsa Israel. They are a chosen generation of God. Mereka adalah generasi pilihan Tuhan. They have seen great miracles and the awesome glory of God manifested daily in their presence. Mereka telah melihat mujizat-mujizat besar dan kemuliaan Tuhan yang dahsyat termanifestasi tiap hari di hadapan mereka. Yet they choose to doubt and are always fearful, always anxious, always refuse to trust God. Namun mereka memilih untuk ragu dan selalu takut, selalu cemas, dan mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. It's very similar to many Christians today who stubbornly put their trust in their own capability, their own wealth, their own possession, getting anxious all the time, worried all the time, rather than put their trust in God. Mirip dengan banyak orang Kristen saat ini yang dengan keras kepala menaruh kepercayaan mereka pada kekayaan mereka, harta benda mereka, dan kemampuan mereka sendiri. Selalu merasa cemas dan khawatir daripada menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Friends, are you still living in anxiety, fear, and worry? Teman-teman, apakah Anda masih hidup dalam kecemasan, rasa khawatir, dan juga ketakutan? Don't be the stubborn fool like what the Bible mentioned. Jangan jadi orang bodoh yang keras kepala seperti yang Alkitab gambarkan. Okay, let us move on to number 3. Oke, mari kita langsung ke nomor 3. The quarrelsome fool. The Hebrew words is lutz. Orang bodoh yang suka bertengkar, kata Ibraninya lutz. This third type we can see in Proverbs chapter 18 verse 6 to 7. A fool's lips enter into contention and his mouth calls for blows. A fool's mouth is his destruction and his lips are the snare of his soul. Tipe ketiga dapat kita lihat dalam Amsal 18 ayat 6 sampai 7. Bibir orang bodoh mendatangkan perselisihan dan mulutnya mengundang pukulan.
Mulut orang bodoh adalah kehancurannya dan bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. This quarrelsome fool is unreasonable. Their mouth is always getting them into trouble. The Bible said they are asking for a beating, This fool, which is lutes, their mouth are their destruction, and their lips are the snare of their soul. The mouth of fools are their ruin, and they trap themselves with their lips. Orang bodoh yang suka bertengkar adalah orang yang tidak masuk akal. Mulutnya selalu mengundang masalah. Alkitab itu bilang ya, mereka itu minta dipukul. Mulut orang bodoh adalah kehancurannya dan bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Mulut orang bodoh adalah kehancurannya dan mereka menjebak dirinya dengan bibirnya. When things go not according to what they want and how they want it, for a quarrelsome fool, they become super angry. Proverbs chapter 20, verse 3 say, "It is honorable for a man to stop striving, since any fool can start a quarrel." Ketika suatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka inginkan, orang bodoh yang suka bertengkar ini langsung bisa marah besar. Amsal 20 ayat 3 mengatakan, ada kehormatan bagi orang yang menjauhi perbantahan, tetapi orang bodoh manapun cepat berantem. This type of fool also appear in Proverbs chapter 29 verse 11. A short-sighted fool always loses his temper and displays his anger, but a wise man uses self-control and holds it back. Di Amsal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, orang bodoh mengeluarkan seluruh kemarahannya, tetapi orang berhikmat berdiam menahannya. A quarrelsome fool will never practice self-control because they want to please themselves. They want to please their emotion rather than to please God. Orang bodoh yang suka bertengkar tidak akan pernah melatih penguasaan diri karena mereka ingin menyenangkan diri mereka sendiri. Mereka ingin menyenangkan emosinya daripada menuruti perintah Tuhan. They are always overly sensitive. Mereka selalu terlalu sensitif and they are easily offended, dan mereka mudah tersinggung, and they are very reactive, dan mereka sangat reaktif. They are governed by their anger and temper, often caused by their pride and insecurities. Mereka dikuasai oleh kemarahan dan sifat mudah marah yang seringkali disebabkan oleh kesombongan dan rasa tidak aman. They are so foolish to the point where they refuse to deaden their flesh, disregard themselves. They cannot be consistent in their obedience to practice scripture. And they simply refuse to allow God to shape their character. Mereka sangat bodoh hingga mereka menolak untuk mematikan kedagingan mereka, mengabaikan diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat konsisten dalam ketaatan mereka untuk mempraktekkan firman Tuhan, dan mereka tidak mau membiarkan Tuhan membentuk karakter mereka. Have you seen a person that is overly sensitive and is always easily offended? Pernahkah Anda melihat orang yang terlalu sensitif dan mudah tersinggung? Is there anyone like this in RGM? I hope not. Ada nggak yang kayak gitu di RGM? Saya harap tidak ya. Everywhere they go, they always end up quarreling with everybody. Kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu bertengkar dengan orang-orang lain. For some strange reason, it is always the other person's fault and never their own fault. Dan anehnya, selalu saja itu salah orang lain, bukan salah mereka. And they are always the victim. Dan mereka selalu adalah korban. Have you seen a person like that? Pernah nggak melihat orang seperti itu? Okay, I'll give you another example. Okay, husband and wife. Oke, saya kasih contoh lainnya ya. Suami dan istri. Many Christians boast about being spirit-filled. The word of God clearly commands us to practice the fruit of the Spirit according to Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Banyak orang Kristen membanggakan diri mereka karena mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus.
Firman Tuhan dengan jelas memerintahkan kita untuk mempraktekkan buah roh menurut Galatia 5 ayat 22-23. But the fruit of the Spirit, the result of His presence within us is love, unselfish concern for others, joy, inner peace, patience, not the ability to wait, but how we act while waiting. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. Tetapi buah roh ialah hasil adanya Roh Kudus di dalam hidup kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. When we practice the fruits of the Spirit, it is the evidence and the tangible proof that the Spirit of God really dwells in us. Saat kita mempraktekkan buah roh, itulah tanda dan bukti yang nyata bahwa roh Tuhan benar-benar menetap di dalam kita. What is the point to only know how to speak in tongue but continue to quarrel and fight with your spouse? Apa gunanya bisa berbicara dalam bahasa roh, tetapi terus berantem dan bertengkar dengan pasangan Anda? Do you know it's very strange? Couple always fight over ridiculous things. Anda tahu nggak sih, aneh banget itu kenapa pasangan-pasangan itu selalu bertengkar itu masalah yang enggak. They fight over what you say, what you didn't say, what you mean, what you don't mean, what you never say, and what you should be saying. Mereka bertengkar tentang apa yang kamu katakan, apa yang tidak kamu katakan. Mereka berantem tentang apa yang kamu maksud, apa yang tidak kamu maksud, apa yang kamu pernah katakan, apa yang harusnya kamu katakan. But don't have in RGM, right? Tapi nggak ada kan di RGM kan? Okay, what else they fight over? They fight got money, they fight. No money also fight. Oke, apalagi sih yang mereka ributin? Ada uang mereka berantem. Nggak ada uang juga mereka berantem. You know, go holiday also fight. Cannot afford to go holiday also fight. Tahu nggak, pergi liburan juga berantem. Nggak bisa pergi liburan juga berantem. Don't know where to go for dinner also fight. Nggak tahu mau pergi kemana untuk makan malam juga berantem. No food for dinner also fight. Nggak ada makanan untuk makan malam juga berantem. But praise be unto the Lord, there is no this kind of couple in RGM. Tetapi puji Tuhan, tidak ada pasangan seperti ini di RGM. And then come Sunday after Sunday, they go to church. They all break out in tongues corporately to show they're so spirit-filled. Lalu minggu demi minggu pergi ke gereja dan semua berbahasa roh bersama-sama untuk menunjukkan bahwa mereka begitu dipenuhi roh. For what? Untuk apa? Like as if God is blind and cannot see the real intention in their heart. Seolah-olah Tuhan itu buta dan tidak dapat melihat niat sebenarnya di dalam hati mereka. The Bible says stop fighting, but they kept fighting. And after that, they blame the kids when the kids end up growing up bitter towards Christians. Alkitab mengatakan berhenti bertengkar, tetapi mereka terus bertengkar. Dan setelah itu mereka akan menyalahkan anak-anak mereka ketika anak-anak itu akhirnya tumbuh menjadi orang yang tidak suka dengan orang-orang Kristen. Husband and wives, you are commanded to practice self-control and keep the peace at home. Suami dan istri, Anda diperintahkan untuk melatih penguasaan diri dan menjaga kedamaian di dalam rumah. Peace that you preserve to maintain in your marriage life is the evidence of your faithfulness and dedication to your God. Kedamaian yang Anda pelihara dengan tekun di kehidupan pernikahan Anda adalah bukti kesetiaan dan dedikasimu terhadap Tuhanmu. The quarrelsome fools allow the devil to come into their home to steal, to kill, and eventually to destroy everything in their family. Orang bodoh yang suka bertengkar membiarkan iblis masuk ke rumah mereka untuk mencuri, membunuh, dan akhirnya menghancurkan segala sesuatu di keluarga mereka. The entire household suffer because of their own foolishness. Seluruh rumah tangga menderita karena kebodohan mereka sendiri. Okay, let us move on. Number 4. Ayo, mari kita lanjut ke nomor 4. The unrepentant fool.
Orang bodoh yang tidak mau bertobat. The Hebrew words in this is naubal. Kata Ibraninya di sini adalah naubal. This fourth type is shown in Proverbs 13:19. A desire accomplished is sweet to the soul, but it is an abomination to fools to depart from evil. Tipe keempat ditunjukkan di Amsal 13 ayat yang ke-19. Keinginan yang terlaksana itu manis bagi jiwa, tetapi menjauhi kejahatan adalah kekejian bagi orang bodoh. Let us take a look at Psalm 14:1, and I want you to pay a close attention. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt and they have done abominable works. There is none that doeth good. Mari kita lihat di Mazmur 14 ayat yang pertama, dan saya ingin Anda menyimak ini dengan baik-baik. Orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Mereka telah rusak dan melakukan perbuatan keji, tidak ada yang berbuat baik. I want to show you the Hebrew word naubal refers to Christian. It's not non-Christian. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa kata Ibrani ini naubal ini adalah untuk orang Kristen, bukan untuk orang non-Kristen. You see, the Bible said the fool has said in his heart. In his heart, they say that there is no God. Lihat ya teman-teman, Alkitab itu mengatakan orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. With their lips, they can worship God. They can become worship leader. Dengan mulutnya mereka bisa memuji Tuhan. Mereka bisa menjadi pengangkat pujian. But when they play their guitar and worship God at the same time, they commit adultery because in their heart they say, there is no God. Tetapi saat mereka main gitar, mereka memuji-muji Tuhan dengan mulutnya, mereka melakukan perzinahan. Karena di dalam hati mereka, mereka berkata tidak ada Tuhan. There is no fear of God in the presence of God. Tidak ada takut akan Tuhan di dalam hati mereka. The Hebrew word naubal, which means stupid, wicked, identifies this type of person. This type of unrepentant fool is disgraceful, is often described as abominable and detestable in the sight of God. Kata Ibrani naubal yang berarti bodoh, jahat, mengidentifikasikan tipe orang ini. Orang bodoh yang tidak mau bertobat seperti ini adalah orang yang hina dan tercela. Seringkali digambarkan sebagai orang yang menjijikan dan keji di mata Tuhan. Elsewhere in the Old Testament, naubal also is translated as a vile person. Di bagian lain di dalam Perjanjian Lama, naubal juga diterjemahkan sebagai orang yang keji. Just like Scripture described the fool in Proverbs 6:18. A heart that manufactures wicked thoughts and plans. Feet that are swift in running to evil. Sebagaimana Alkitab menggambarkan orang bodoh di Amsal 6 ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Having a heart and character that wholly reject God and His ways. This type of unrepentant fool is proud and close-minded to reason. Memiliki hati dan karakter yang menolak Tuhan dan jalan Tuhan, tipe orang bodoh yang tidak mau bertobat ini adalah orang yang angkuh dan berpikiran sempit terhadap akal sehat. They are their own God, committed only to freely gratifying their sinful nature. They are only interested to pleasure themselves and have no intention of repenting from their sinful
worldly indulgences. Mereka adalah Tuhan bagi diri mereka sendiri. Mereka berkomitmen hanya untuk memuaskan sifat dosa mereka secara bebas. Mereka hanya tertarik untuk bersenang-senang dan tidak mempunyai niat untuk bertobat dan memanjakan dosa mereka. They may be going to church every Sunday. They may be preaching. They may be even a ministry leader, worship leader, leading worship every week. But at the same time, they do not regard God. Mereka bisa saja ke gereja setiap minggu, atau bahkan mereka bisa menjadi seorang pengkhotbah, menjadi pemimpin pelayanan di gereja, menjadi WL setiap minggu. Tetapi mereka tidak punya perasaan untuk menghormati Tuhan. They may be even just a member, but they dare to curse God when their prayers are not answered. Mereka mungkin adalah jemaat, tetapi mereka berani mengomeli Tuhan saat Tuhan tidak menjawab doa mereka. They are constantly filled with anger, jealous, having murderous thought towards others because of deep hatred and unforgiveness. Mereka terus-menerus diliputi oleh amarah, iri hati, memiliki pikiran untuk membunuh orang lain karena kebencian yang mendalam dan tidak mau mengampuni. They are simply wicked, evil, and destructive towards others. Mereka keji, jahat, dan selalu mau merusak orang lain. They are jealous and always filled with greed and envy for the things or possessions that belongs to others because they are not satisfied with what they have. Mereka adalah penggoda yang selalu ingin merayu pasangan orang lain karena mereka mendapatkan kepuasan apabila mereka merampas sesuatu yang bukan milik mereka. Even in their rebellion towards God and willful unrepentance, in their heart they are confident they will not have to give account on Judgment Day. Bahkan dalam pemberontakan mereka terhadap Tuhan dan ketidakmauan untuk bertobat, di dalam hati mereka sangat yakin bahwa mereka tidak perlu memberikan pertanggungjawaban pada hari penghakiman. This is because they believe they are already unconditionally pardoned by the death of Christ and have no need to repent or to obey and practice scripture. Ini karena mereka percaya bahwa mereka telah diampuni tanpa syarat melalui kematian Kristus dan tidak perlu bertobat atau menaati dan mempraktekkan firman Tuhan. Proverbs 14:9. Fools mock at making amends for sin, but goodwill is found among the upright. Amsal 14 ayat yang ke-9. Orang bodoh mencemooh korban penebus kesalahan, tetapi di antara orang yang lurus hati ada kebaikan. According to Hebrew chapter 10 verse 26, the Bible says, "Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins." Berdasarkan Ibrani 10 ayat yang ke-26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. I give you an example. This type of food, just like Satan, the creation that wanted to become higher than the Creator. Saya kasih Anda contoh lagi. Orang-orang seperti ini seperti setan, ciptaannya yang ingin menjadi lebih tinggi dari penciptanya. Satan said, "I will ascend to the heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly on the utmost heights of Mount Zaphon." Setan berkata, aku akan naik ke surga, aku akan meninggikan tahtaku di atas bintang-bintang Tuhan, aku akan duduk bertahta di tingkat pertemuan di puncak gunung Zaphon. I will ascend above the tops of the cloud. I will make myself like the Most High. Aku akan melampaui naik ke puncak awan, aku akan menjadikan diriku seperti yang paling tinggi. And Satan brought 1/3 of the other angel to rebel against God in the presence of God. Dan setan membawa sepertiga malaikat lainnya untuk memberontak melawan Tuhan di hadirat Tuhan. So, conclusion, my friend,
Jadi kesimpulannya teman-teman, choose wisdom, pilihlah hikmat, reject foolishness. tolaklah kebodohan. Do not be like those who chose to walk on the broad and easy path that leads to destruction. Jangan menjadi mereka yang memilih berjalan di jalan yang luas, tetapi mereka menuju binasa. For this very simple reason, Proverbs chapter 3 verse 35 teach us, the wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of fools. Karena alasan yang sangat sederhana ini, Amsal 3 ayat yang ke-35 menyeritakan bahwa orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Fools turn away from God and they perish. Orang bodoh menjauh dari Tuhan dan mereka binasa. Proverbs chapter 1 verse 22 to 25. How long, you simpletons, will you insist on being simple-minded? How long will you mockers release your mocking? How long will you fools hate knowledge? Come and listen to my counsel. I will share my heart with you and make you wise. I call you so often, but you wouldn't come. I reached out to you, but you paid no attention. You ignored my advice and rejected the correction I offered. Amsal 1 ayat yang ke-22 sampai 25. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta pada keadaanmu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Tapi kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. When we allow God to govern our life, allowing the Holy Spirit to take our thoughts and emotions captive unto the obedience of Christ, which is the word, meaning to abide and adhere according to the biblical laws of holiness. Saat kita mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita, mengizinkan Roh Kudus untuk menawan pikiran dan perasaan kita ke dalam ketaatan kepada Kristus firman, artinya tinggal dan patuh sesuai dengan hukum kekudusan Tuhan. God promised, He said, I will share my heart with you. Tuhan telah berjanji, Tuhan bilang, Tuhan akan menunjukkan hatinya kepada kita. And He said He will enable us to become wise according to His divine wisdom. Dan Dia telah mengatakan bahwa Dia akan memampukan kita menjadi bijaksana sesuai dengan hikmat ilahinya. But if we are willfully disobedient, we will perish and be condemned according to the consequences of our foolishness. Tapi apabila kita dengan sengaja tidak taat, kita akan binasa dan dihukum sesuai dengan akibat kebodohan kita. You will read in Proverbs chapter 1 verse 26 to 33. So I will laugh when you are in trouble. I will mock you when disaster overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster engulf you like a cyclone, and anguish and distress overwhelm you, when they cry for help, I will not answer. Though they anxiously search for me, they will not find me, for they hated knowledge and choose not to fear the Lord. They rejected my advice and paid no attention when I corrected them. Therefore, they must eat the bitter fruit of living their own way, choking on their own schemes. For simpletons turn away from me to death. Fools are destroyed by their own complacency, but all who listen to me will live in peace, untroubled by fear of harm. Amsal 1 ayat yang ke-26 sampai 33. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab.
Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman dan mudah tertipu akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Those who abide in Christ and the word of God abides in their life. They will bear much fruit. They will prosper spiritually and financially. They will be tremendously blessed without fear of judgment or condemnation. Mereka akan tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam mereka. Mereka akan menghasilkan banyak buah. Mereka akan makmur secara rohani dan secara finansial juga. Mereka akan diberkati secara luar biasa tanpa takut akan penghakiman atau kutukan. Therefore, my friends, Ephesians chapter 5 verse 15 said, "See that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as the unwise, but as wise, means sensible, intelligent, discerning people." Karena itu, teman-teman, Efesus 5 ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi jadilah berhikmat, yaitu yang baik, yang pintar, dan yang cerdas. So choose to be wise and make sure we do not become the foolish in the sight of God. Maka pilihlah untuk menjadi bijak dan pastikan kita tidak menjadi orang bodoh di mata Tuhan. Shall we pray? Mari kita berdoa.